Expand your vocabulary with our Core 2000 Words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Indonesian ebook before it's gone. Wait! Before we start, do you want a bundle of 30 printable Indonesian PDF cheat sheets? Teaching you words and phrases for conversations for free? Then click the link in the description and sign up for a free lifetime account to get access. Halo, jumpa lagi dengan saya, Blanca. Hello, here again with me, Blanca. Today, I'm going to tell you all about body gestures that is common and useful in Indonesia. The Indonesian culture is rich, colorful, and diverse. Immersing yourself in this many culture of Indonesian can be an unforgettable experience. Let's make sure that this unforgettable experience becomes a happy one, not a nightmare. Learning the language is important, but before we perfected our verbal skill, this non-verbal language can help us greatly to make the situation hospitable. The following guide will make you sound more Indonesian in manner and recognize some of the most used gestures. Here are some common gestures that I'm going to tell you today. Greetings, handshake, welcoming, pointing, walking past people, thumb or thumbs up, apology, piece of cake, money, and be quiet. And here are some negative gestures. Crazy, stupid, fed up, poor you. Let's break it down one by one. Let's get started with greetings. There are 3 types of greetings in Indonesia. The first one is formal or most common. Simply say hello with your right palm up, front side, and slightly wave. Hello. 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 The second one is casual. You can use this with your friend or people you've met more than 2 or 3 times. Hey. Hey. You can add apa kabar to sound more Indonesian and warm. Hey, apa kabar? Hey, apa kabar? The third one is the intimate greeting. In Indonesia, we have this term called cipika cipiki. That is short for cium pipi kanan, cium pipi kiri, which means kiss right and kiss left cheek. Here, you're not really kissing the cheeks, but slightly put your cheek against your friend or family member. These are used for family member or some friends that you're intimate with. Handshake. Let me tell you the 4 types
of handshakes in Indonesia. The first one is formal. Berjabat tangan. Berjabat tangan. Berjabat tangan. Handshake. Shake the other person's hand with your right hand. Not too firm, not too soft. The second type of handshake is the polite Indonesian style. Salaman. Salaman. Handshake. Like the formal one, shake the other person's hand with your right hand. After finish, take your right hand and put it in your heart for 1 or 2 seconds. This means that you put your new acquaintance to your heart. The third style of handshake, the no touch. Simply bring your palms together in front of your chest and offer it to the other person. Slightly bow to emphasize. With this gesture, you can say your name to introduce yourself or say any greetings that is relevant with the event. Blanca. Selamat ya. Terima kasih. This could be useful if you see the other person is the opposite sex and he or she did not offer his or her hand first, which could mean they do not wish for a physical contact. For example, you can see this commonly used in a big event such as wedding party. Indonesian wedding parties invite more than 100 guests, and the bride and groom and the parents should handshake all of their guests. So this no-touch handshake style is used. Terima kasih. Selamat datang. Selamat menikmati. Terima kasih. The fourth style of handshake is the intimate and full respect. Salim. Salim. Handshake. Salim. Take the respected person's right hand and bring it to your mouth while slightly bow and kiss it. Or you can bring it to your nose or forehead. Salim, the intimate and full respect handshake, is commonly used for respected family member
such as parents and the elderly. Welcoming. There are 3 types of welcoming that I would like to tell you. The first one is the formal one. Formal welcoming. Selamat datang. Welcome. Selamat datang. Welcome. With your right palm gesturing to your open door or space that you wish your guest to go to, while saying, Selamat datang. The casual one. Silakan. 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 Silahkan. Silahkan. The third one is super polite. Super polite welcoming. Make a thumb up with your right hand and point to the direction that you wish your guests to go to. Selamat datang. Silakan masuk. Selamat datang. Pointing. Please remember, do not point your index finger, especially to another person. This could be offensive. This could work for an object or something or someplace that is far away. There's 2 types of pointing. The common one is to use your right palm and direct it to the other person. Ini Rina. Ini Budi. Ini manajer hotel. Ini ibu guru Indonesia. The second type of pointing is super polite. Again, make a thumb up with your right hand and point to the direction or someone. Ini ibu guru Rina. Ini manajer hotel Bapak Budi. Walking past people. If you're in the situation where you have to pass through some people that is on your way, you have to make this body gesture. Walking past people. Slightly bow your body and put your right hand in front of you and walk while saying, Permisi. 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 Excuse me. Thumb or thumbs up. Acungan jempol. Acungan jempol. Acungan jempol.
This means this is a good thing, great, excellent, or could show that your food is delicious. Bagus. Hebat. Bagus. Hebat. Enak. Mantap. Bagus. Hebat. Enak. Mantap. Next is to say apology. Apology. To say you're sorry, simply bring your palms together in front of your chest and say, maaf. 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 Maaf ya. Can you guess what that body gesture means? Can you guess what that body gesture means? Right. That is to mean something is a piece of cake. Easy. Or as Indonesian, we make this hand gesture while saying kecil, small, kecil. Put your thumb and index finger together and simply flick. This gesture accompanies the phrase, masalah itu kecil sekali sampai bisa disentil. Masalah itu kecil sekali sampai bisa disentil. That problem is so easy to handle. It's like flicking away a speck of dust. Money. Uang. 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 Money. Uang. 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 Uang dong. Put your thumb and index finger and middle finger and rub it slowly. Uang. Minta uang dong. Uang. Shh. Jangan berisik.
Jangan berisik. Be quiet. Put your index finger in front of your mouth and say shh. Shh. Jangan berisik. Shh. Jangan berisik. Be quiet. Be quiet. Here are 4 negative gestures that is most common in Indonesia. Crazy. Gila. Gila. Crazy. Put your index finger in front of your forehead, slightly tilted. Gila. Gila. Even without saying the word, if you make this gesture to the other person, they surely understand that you think they are crazy. Point the side of your forehead and poke slightly a few times. With your eyes and eyebrows slightly raised to the other person as means to say non-verbally. Pikir pakai otak, bukan pakai dengkul. Pikir pakai otak, bukan pakai dengkul. Think with your brain, not with your knee. Can you guess what that means? This is non-verbally saying that you are fed up or tired about something that is happening over and over again, or that the situation is never ever change. Capek deh. Capek deh. That means tired. This could be useful to say to your best friend about the same situation that he or she again and again fall into. Capek deh. Poor you. Kasian deh lo. Kasihan deh lo. Poor you. Bring up your index finger and wave it slightly from right to left, from up to down while making this gesture. Kasian deh lo. Kasian deh lo. For you. This gesture is the Indonesian equivalent of the bring out the violence or poor pitiful you that lends the phrase of a sarcasm.
Kasian deh lo. And that's a wrap. That was 18 most common body gestures and 4 negatives non-verbal. That is enough to make you move like an Indonesian. Remember, always do it with your right hand and smile on your face. Basically, Indonesian people are well known for its warm and relaxed personality, and they will welcome you in a second. Let me know which one is your favorite, which one you find most funny or unusual. And remember, if you want to speak Indonesian, learn the fastest, easiest, and most fun way. Go to indonesianpod101.com and sign up for your free lifetime account right now. See you next time. Sampai jumpa lagi. Now that you're finished with this lesson, don't forget, as a free bonus, you get over 30 conversation cheat sheets, but only if you sign up via the link in the description. You'll learn how to have flowing conversations and how to answer the most common questions. You can also print out these colorful cheat sheets to keep as physical study material. So don't miss out on this free gift. Click the link in the description and sign up for a free lifetime account to get your PDF cheat sheets. Wait! Before we start, do you want a bundle of 30 printable Indonesian PDF cheat sheets? Teaching you words and phrases for conversations for free? Then click the link in the description and sign up for a free lifetime account to get access. Halo, jumpa lagi dengan saya, Blanca. Apakah kamu tahu bagaimana kegiatan sehari-hari hidup di Jakarta sebagai seorang pekerja kantoran? Apakah bedanya kebiasaan orang Jakarta dengan orang di kota-kota lain? Hari ini saya akan bagi cerita tentang satu hari bersama Budi. One day with Budi. Satu hari bersama Budi. One day with Budi. A day in the life of an Indonesian. Dengarkan baik-baik ya. Di akhir cerita, saya akan kasih kuis. Jam 4.30 dini hari, Budi terbangun oleh jam weker yang berbunyi kencang. Selesai salat subuh, Budi mandi dan bersiap untuk pergi bekerja. Budi mengendarai motor bebek selama 1,5 jam untuk pergi ke tempat kerja. Sampai di kantor, Budi sarapan bubur ayam gerobak di pinggir jalan. Dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, Budi bekerja di kantor sebagai seorang staf administrasi. Setelah jam pulang kantor, Budi biasanya bertemu dengan teman-temannya untuk main futsal atau sekedar kumpul-kumpul di tempat tongkrongan sambil menunggu jam macet berlalu. Nah, saya kasih kuis ya. Pertanyaan nomor 1. Jam berapa Budi bangun? A. Jam 4.30. B. Jam 8 pagi. C. 1,5 jam. Pertanyaan kedua, apa yang Budi makan di pagi hari? A. Bubur ayam. B. Gerobak. C. Salat subuh. Pertanyaan ketiga, apa pekerjaan Budi? A. Staf akunting. B. Staf administrasi. C. Manajer hotel.
Ingat baik-baik jawaban kamu. Jawaban yang benar akan saya kasih tahu di akhir cerita. Oke, sekarang saya akan baca cerita tadi perlahan-lahan. Jam 4.30 dini hari, Budi terbangun oleh jam weker yang berbunyi kencang. Selesai salat subuh, Budi mandi dan bersiap untuk pergi bekerja. Budi mengendarai motor bebek selama 1,5 jam untuk pergi ke tempat kerja. Sampai di kantor, Budi sarapan bubur ayam gerobak di pinggir jalan. Dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, Budi bekerja di kantor sebagai seorang staf administrasi. Setelah jam pulang kantor, Budi biasanya bertemu teman-temannya untuk main futsal atau sekedar kumpul-kumpul di tempat tongkrongan sambil menunggu jam macet berlalu. Sekarang kita cek jawaban yang benar dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Pertanyaan yang pertama, jam berapa Budi bangun? Jawaban yang benar adalah A. Jam 4.30. Pertanyaan kedua, apa yang Budi makan di pagi hari? Jawaban yang benar adalah A. Bubur ayam. Yang ketiga, apa pekerjaan Budi? Jawaban yang benar adalah B. Staf administrasi. Mari kita bahas kosakata dalam cerita tadi. Jam 4.30 dini hari, Budi terbangun oleh jam weker yang berbunyi kencang. Jam weker. Jam weker. Jam weker is basically an alarm clock. Selesai sholat subuh, Budi mandi dan bersiap untuk pergi bekerja. Salat subuh. Salat subuh adalah doa yang dilakukan umat Islam sebelum matahari terbit. Di Indonesia, 80% orang beragama Islam. Mereka berdoa 5 kali sehari. Budi mengendarai motor bebek selama 1,5 jam untuk pergi ke tempat kerja. Motor bebek. Motor bebek. This means a motorcycle. Kendaraan beroda 2 yang banyak digunakan oleh orang Indonesia untuk bepergian. Sampai kantor, ia sarapan bubur ayam gerobak di pinggir jalan. Sarapan. Sarapan. Sarapan adalah makan pagi or breakfast.
bubur ayam. Bubur ayam. Rice porridge with chicken, and it usually comes with a lot of toppings on top. Pinggir jalan. Pinggir jalan. Sidewalk. Setelah jam pulang kantor, Budi biasanya bertemu teman-temannya untuk main futsal atau sekedar kumpul-kumpul di tempat tongkrongan sambil menunggu jam macet berlalu. Jam pulang kantor. Jam pulang kantor. Off work time. Tempat tongkrongan. Tempat tongkrongan. Hangout area. Tempat tongkrongan is basically means an area or a place where you hang out with your friends for a couple of hours. It could be in a coffee shop. It could be a cafe indoor with air conditioner. It could be outside on the sidewalk like a street food vendor place, or just probably at someone's house that is comfortable for you to hang out for a few hours. Tempat tongkrongan. Jam macet. Jam macet. Traffic rush hour. Nah, itu tadi cerita si Budi dan beberapa kosakata seperti sarapan, motor bebek, pinggir jalan, tempat tongkrongan, dan lain-lain yang bisa membantu kamu mengerti lebih dalam tentang kehidupan sehari-hari di Indonesia. Hebat! Kamu mendengarkan cerita hari ini dan menjawab kuis dengan baik. Bagaimana? Apa cerita hari ini menarik? Apa hal-hal baru yang membuat kamu kaget atau bingung? Tulis di kolom komen ya. Keep practicing Indonesian. And remember, go to IndonesianPod101.com and sign up for your free lifetime account right now. Sampai jumpa lagi. Now that you're finished with this lesson, don't forget, as a free bonus, you get over 30 conversation cheat sheets, but only if you sign up via the link in the description. You'll learn how to have flowing conversations and how to answer the most common questions. You can also print out these colorful cheat sheets to keep as physical study material. So don't miss out on this free gift. Click the link in the description and sign up for a free lifetime account to get your PDF cheat sheets. Wait! Before we start, do you want a bundle of 30 printable Indonesian PDF cheat sheets? Teaching you words and phrases for conversations for free? Then click the link in the description and sign up for a free lifetime account to get access. Halo, jumpa lagi dengan saya, Blanca. Hari ini saya akan bercerita tentang salah satu monumen bersejarah di Jakarta, yaitu Tugu Proklamasi. Dengarkan baik-baik ya. Di akhir cerita, saya mau kasih kuis. Tugu Proklamasi. Proclamation Monument. Historical monument in Jakarta. Tugu Proklamasi dibangun sebagai pengingat momen pembacaan teks proklamasi Soekarno yang didampingi Muhammad Hatta pada 17 Agustus 1945. Monumen itu menggambarkan sosok Bung Karno dalam usia 46 tahun yang tengah membacakan teks proklamasi. Di sisi kirinya berdiri Bung Hatta yang berusia 43 tahun dalam sikap kedua belah tangan tertangkup
ke belakang. Sementara itu, di antara kedua patung terletak balok perunggu seberat 600 kg berukuran 196 cm kali 290 cm dengan teks proklamasi yang telah dibesarkan 200 kali lipat. Kedua patung proklamator Indonesia itu terbuat dari bahan perunggu. Masing-masing seberat 1.200 kg dengan tinggi 4,6 meter dan 4,3 meter. Di belakang patung sang proklamator berdiri sebuah bangunan berbentuk 17 jalur dengan tinggi 8 meter dan jumlah gelombang pada tebing air terjun sebanyak 45 buah. Hal ini melambangkan tanggal proklamasi Indonesia, yakni 17 Agustus 1945. Nah, saya kasih kuis ya. Kapan teks proklamasi dibacakan? A. 17 Agustus 1945. B. 46 tahun. C. 200 kali lipat. Siapa yang membacakan teks proklamasi? A. Soekarno. B. Bung Hatta. C. Patung Proklamator Indonesia. Yang terakhir, apa yang terletak di antara kedua patung? A. Tebing air. B. Balok perunggu seberat 600 kg. C. Soekarno. Ingat baik-baik jawaban kamu. Jawaban yang benar akan saya kasih tahu di akhir video. Oke, sekarang saya akan baca ulang cerita tadi perlahan-lahan. Tugu proklamasi dibangun sebagai pengingat momen pembacaan teks proklamasi Soekarno yang didampingi Muhammad Hatta pada 17 Agustus 1945. Monumen itu menggambarkan sosok Bung Karno dalam usia 46 tahun yang tengah membacakan teks proklamasi. Di sisi kirinya berdiri Bung Hatta yang berusia 43 tahun dalam sikap kedua belah tangan tertangkup ke belakang. Sementara itu, di antara kedua patung terletak balok perunggu seberat 600 kg berukuran 196 cm kali 290 cm dengan teks
proklamasi yang telah dibesarkan 200 kali lipat. Kedua patung proklamator Indonesia itu terbuat dari bahan perunggu, masing-masing seberat 1.200 kg dengan tinggi 4,6 meter dan 4,3 meter. Di belakang patung sang proklamator berdiri sebuah bangunan berbentuk 17 jalur dengan tinggi 8 meter dan jumlah gelombang pada air terjun sebanyak 45 buah. Hal ini melambangkan tanggal proklamasi Indonesia, yakni 17 Agustus 1945. Kapan teks proklamasi dibacakan? A. 17 Agustus 1945. Siapa yang membacakan teks proklamasi? A. Soekarno. Apa yang terletak di antara kedua patung? B. Balok perunggu seberat 600 kg. Mari kita bahas istilah-istilah dalam cerita tadi. Tugu. Tugu adalah tiang besar dan tinggi yang dibuat dari batu, batu bata, dan sebagainya. Monumen. Monumen adalah bangunan atau tempat yang mempunyai nilai sejarah yang penting dan karena itu dipelihara dan dilindungi negara. Patung. Patung benda yang diciptakan dan dipahat secara sengaja untuk meniru bentuk makhluk hidup di sekitar seperti manusia maupun hewan. Bangunan. Struktur buatan manusia yang terdiri atas dinding dan atap yang didirikan secara permanen di suatu tempat. Nah, itu tadi cerita tentang monumen bersejarah atau historical landmark di Jakarta. Dari cerita tadi, kita belajar istilah-istilah baru seperti tugu, monumen, patung, bangunan, dan lain-lain. Hebat! Kamu mendengarkan cerita hari ini dan menjawab kuis dengan baik. Bagaimana? Apa cerita hari ini menarik? Apa ada hal-hal baru yang membuat kamu kaget atau bingung? Tulis di kolom komen ya. And keep practicing Indonesian. And remember, go to indonesianpod101.com and sign up for your free lifetime account right now. Sampai jumpa lagi! Now that you're finished with this lesson, don't forget, as a free bonus, you get over 30 conversation cheat sheets, but only if you sign up via the link in the description. You'll learn how to have flowing conversations and how to answer the most common questions. You can also print out these colorful cheat sheets to keep as physical study material. So don't miss out on this free gift. Click the link in the description and sign up for a free lifetime account to get your PDF cheat sheets. Wait! Before we start, do you want a bundle of 30 printable Indonesian PDF cheat sheets?
teaching you words and phrases for conversations for free? Then click the link in the description and sign up for a free lifetime account to get access. Halo, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya, Blanca, di IndonesianPod101.com. Hari ini saya akan bercerita tentang dunia kerja di Jakarta. In Work Life in Indonesia. Dengarkan baik-baik ya. Di akhir cerita, saya mau kasih kuis. Today, I am going to tell you a short story about work life in Jakarta. In work life in Indonesia. Listen intently, for I'm going to ask you some questions at the end of the story. Dunia kerja di Jakarta. Work life in Jakarta. In Work Life in Indonesia by IndonesianPod101.com. Dunia kerja di Jakarta cukup unik dan menarik. Jam kerja biasanya Senin sampai Jumat dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Tidak banyak yang lembur atau bekerja lebih dari 8 jam sehari. Busana kantor adalah pakaian yang rapi dan kasual. Pria biasanya mengenakan kemeja dan celana panjang, dan wanita mengenakan blus dan rok panjang atau celana panjang. Yang unik adalah kadang pakaian batik yang sering dipakai dalam acara formal seperti rapat, pertemuan kantor, atau seminar. Saat makan siang, karyawan biasanya makan di kantin karyawan atau warung sekitar yang menjual makanan dari berbagai daerah di Indonesia. Setelah jam pulang kantor, karyawan biasanya langsung pulang ke rumah atau berkumpul bersama teman-teman, melakukan hobi, atau makan malam bersama. Nah, saya kasih kuis ya. Jam berapa mulai kerja? A. 8 jam. B. Jam 5 sore. C. Jam 9. Kapan pakaian batik biasanya dipakai? A. Jam makan siang. B. Rapat, pertemuan kantor, atau seminar. C. Makan malam. Di mana karyawan makan siang? A. Di kantin karyawan. B. Di rapat, pertemuan kantor, atau seminar. C. Menjalankan hobi. Ingat baik-baik jawaban kamu. Jawaban yang benar akan saya kasih tahu di akhir video. Oke, saya akan baca ulang cerita tadi perlahan-lahan. Dunia kerja di Jakarta cukup unik dan menarik. Jam kerja biasanya Senin sampai Jumat dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Tidak banyak yang lembur atau bekerja lebih dari 8 jam sehari. Busana kantor adalah pakaian yang rapi dan kasual. Pria biasanya mengenakan kemeja dan celana panjang, dan wanita mengenakan blus dan rok panjang atau celana panjang. Yang unik adalah kadang pakaian batik yang sering dipakai dalam
acara formal seperti rapat, pertemuan kantor, atau seminar. Saat makan siang, karyawan biasanya makan di kantin karyawan atau warung sekitar yang menjual makanan dari berbagai daerah di Indonesia. Setelah jam pulang kantor, karyawan biasanya langsung pulang ke rumah atau berkumpul bersama teman-teman, melakukan hobi, atau makan malam bersama. Jam berapa mulai kerja? Jawabannya C. Jam 9. Kapan pakaian batik biasanya dipakai? Jawabannya B. Rapat, pertemuan kantor, atau seminar. Di mana karyawan makan siang? Jawabannya A. Di kantin karyawan. Mari kita bahas istilah-istilah dalam cerita tadi. Lembur. Lembur adalah bekerja lebih dari 8 jam sehari atau overtime. Busana rapi dan kasual. Smart casual attire. Kemeja, shirt with collar. Celana panjang, trousers. Blouse, blouse. Rok panjang, long skirt. Rapat atau pertemuan kantor, meeting. Kantin karyawan, employees canteen. Warung, food stall. Nah, itu tadi cerita tentang dunia kerja di Jakarta dan istilah-istilah baru seperti lembur, busana rapi dan kasual, rapat, kantin karyawan, dan lain-lain. Hebat! Kamu mendengarkan cerita hari ini dan menjawab kuis dengan baik. Bagaimana? Apakah cerita hari ini menarik? Apa ada hal-hal yang baru yang buat kamu kaget atau bingung? Tulis di kolom komen ya. Keep practicing Indonesian. And remember, go to indonesianpod101.com and sign up for your free lifetime account right now. Sampai jumpa lagi. Now that you're finished with this lesson, don't forget, as a free bonus, you get over 30 conversation cheat sheets, but only if you sign up via the link in the description. You'll learn how to have flowing conversations and how to answer the most common questions. You can also print out these colorful cheat sheets to keep as physical study material. So don't miss out on this free gift. Click the link in the description and sign up for a free lifetime account to get your PDF cheat sheets. Wait! Before we start, do you want a bundle of 30 printable Indonesian PDF cheat sheets? Teaching you words and phrases for conversations for free? Then click the link in the description and sign up for a free lifetime account to get access. Hi everybody! Welcome back to IndonesianPod101.com with me, Blanca. Jumpa lagi dengan saya, Blanca. Today, I would like to tell you about April in Indonesia. April di Indonesia. April in Indonesia by IndonesianPod101.com.
there are two great things that I would like to share. First of all, in April, the rainy season comes to an end and the dry season starts. And this is a good time to go hiking to one of the best mountains in Indonesia, and that is Gunung Bromo, Mount Bromo. Gunung Bromo, Gunung Bromo, Mount Bromo. Naik ke puncak Gunung Bromo. Naik ke puncak Gunung Bromo. Hiking to the top of Mount Bromo. Speaking of naik gunung, all of a sudden it reminded me of a childhood song. Naik, naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Naik, naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Gunung Bromo is in East Java. It is one of an active volcano and it is 2,329 meters above sea level. Gunung Bromo offers an amazing view and here's why. Kawah yang aktif. Kawah yang aktif. Active crater. Lautan pasir yang luas. Lautan pasir yang luas. Great landscape of sand dune. Matahari terbit yang indah. Matahari terbit yang indah. Beautiful sunrise view. The easiest access is from one of the biggest cities, Surabaya. It takes 2 hours by car to the foot of the mountain. Then you have to hike by foot or ride a horse to the top of the mountain. The best time to go there is around 4 a.m. local time, as it is before sunrise, because the view of the sunrise from the top of the mountain is something that you can't find anywhere in the world. And be sure to prepare some things such as jacket, 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 sepatu gunung, sepatu gunung, hiking shoes, topi, topi, hat, kacamata hitam, kacamata hitam, sunglasses, air minum, air minum, drinking water, makanan ringan, makanan ringan, snack, kamera, kamera, camera, obat-obatan pribadi, obat-obatan pribadi, personal medication. And lastly, be ready to be amazed. The second thing is Hari Kartini. Hari Kartini. Kartini Day, which falls on April 21 every year. Every Indonesian woman celebrates this day by wearing kebaya, which is the traditional outfit of a Javanese woman, and honor this legendary Javanese heroine by remembering her great effort to free women from being a passive community by fighting for girls
for the chance of higher education than elementary school, and encouraging women in the future to keep fighting for equal opportunity in society. Let me tell you a little bit about her. Raden Ajeng Kartini was born in 1879 in Jepara, Central Java, during the Dutch colonial era. Despite being born into an aristocratic Javanese family, Kartini was an advocate for gender equality and women's rights, which were radical ideas at the time. She fought against the social norms that restricted women's access to education and their ability to pursue their aspirations beyond traditional roles. Kartini's letter, known as Habis Gelap Terbitlah Terang, Habis gelap terbitlah terang, out of the darkness comes light, written to her friends and correspondents, expressed her thoughts on women's rights, education, and the importance of independence. Her ideas inspired generation of Indonesians and contributed to the burgeoning nationalist movement in the early 20th century. Here are some inspiring characters that Indonesian women takes from Kartini. Pantang menyerah. Pantang menyerah. Persevere. Never give up. Berani. Berani. Courageous. Mandiri. Mandiri. Independent. Tangguh. Tangguh. Resilient. Serba bisa. Serba bisa. Versatile. This is the reason every year in April, Indonesians honor Kartini's contributions to the advancement of women's rights and education by celebrating Kartini Day on April 21st. Schools, government offices, and communities across Indonesia hold various events and activities to commemorate her legacy. This may include ceremonies, cultural performances, educational seminars, and discussions on gender equality and women's empowerment. Kartini's ideals continue to resonate with Indonesians today, and her birthday serves as a reminder of the ongoing struggle for gender equality and the importance of education in building a more equitable and just society. If you are interested in the true, authentic local experience and see the true national spirit of Indonesian women empowerment, then April will be the perfect time to go. So, does this help you convince to come to Indonesia in April? Which one interests you the most? Or is there something shocking or confusing? Be sure to write it in the comment below. Keep practicing Indonesian and remember, go to IndonesianPod101.com and sign up for your free lifetime account right now. Sampai jumpa lagi! Now that you're finished with this lesson, don't forget, as a free bonus, you get over 30 conversation cheat sheets, but only if you sign up via the link in the description. You'll learn how to have flowing conversations and how to answer the most common questions. You can also print out these colorful cheat sheets to keep as physical study material. So don't miss out on this free gift. Click the link in the description and sign up for a free lifetime account to get your PDF cheat sheets. Hi everyone, I'm Gabriella. How are your Indonesian listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question.
Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Sepasang suami istri sedang melihat-lihat beberapa denah ruangan. Ruangan mana yang akan mereka lihat? Bagaimana dengan yang ini? Ruang tamunya bagus dan besar. Aku suka ruang tamu yang besar, tetapi aku ingin tempat parkir juga. Coba kita lihat. Bagaimana dengan yang ini? Iya, itu bagus. Apakah sebaiknya kita lihat yang ini saja? Tunggu sebentar. Lemarinya tidak terlalu kecil. Iya, benar juga. Sepertinya tidak ada satupun yang benar-benar sempurna. Sebentar, kalau yang ini bagaimana? Semua yang kita butuhkan ada di sini. Iya tidak? Dan lemarinya lumayan besar juga. Mari kita lihat yang ini saja. Oke, Ruangan mana yang akan mereka lihat? Sepasang suami istri sedang melihat-lihat beberapa denah ruangan. Ruangan mana yang akan mereka lihat? Bagaimana dengan yang ini? Ruang tamunya bagus dan besar. aku suka ruang tamu yang besar, tetapi aku ingin tempat parkir juga. Coba kita lihat. Bagaimana dengan yang ini? Iya, itu bagus. Apakah sebaiknya kita lihat yang ini saja? Tunggu sebentar. Lemarinya tidak terlalu kecil. Iya, benar juga. Sepertinya tidak ada satupun yang benar-benar sempurna. Sebentar, kalau yang ini bagaimana? Semua yang kita butuhkan ada di sini. Iya tidak? Dan lemarinya lumayan besar juga. Mari kita lihat yang ini saja. Oke, Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Indonesian listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Seorang laki-laki sedang melakukan reservasi di sebuah hotel. Kamar mana yang akan dia tempati? Hotel Seaside. Ada yang bisa saya bantu? halo. Saya ingin menginap untuk 1 malam pada tanggal 22 September. 1 malam dari tanggal 22 September. Dengan berapa orang? 2, Apakah Bapak menginginkan kamar merokok atau yang bebas rokok? bebas rokok. Satu-satunya kamar bebas rokok yang tersedia pada hari tersebut adalah kamar Mountain View. Boleh? Ya, saya berharap untuk kamar Ocean View. Maaf, tapi satu-satunya kamar Ocean View yang tersedia pada hari itu hanya kamar merokok saja. Oh, begitu. Apakah ada kamar bebas rokok untuk kamar Ocean View pada tanggal 23 September? Iya, ada. Baiklah, kami akan menginap pada tanggal 23 September. Kamar mana yang akan dia tempati? Seorang laki-laki sedang melakukan reservasi di sebuah hotel. Kamar mana yang akan dia tempati? Hotel Seaside. Ada yang bisa saya bantu? Halo, saya ingin menginap untuk 1 malam pada tanggal 22 September. 1 malam dari tanggal 22 September. Dengan berapa orang? 2, Apakah Bapak menginginkan kamar merokok atau yang bebas rokok? bebas rokok. Satu-satunya kamar bebas rokok yang tersedia pada hari tersebut adalah kamar Mountain View. Boleh? Ya, saya berharap untuk kamar Ocean View. Maaf, tapi satu-satunya kamar Ocean View yang tersedia pada hari itu
hanya kamar merokok saja. Oh, begitu. Apakah ada kamar bebas rokok untuk kamar Ocean View pada tanggal 23 September? Iya, ada. Baiklah, kami akan menginap pada tanggal 23 September. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Indonesian listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Seorang wanita sedang berbicara dengan penata rambutnya. Bagaimana dia ingin mengubah model rambutnya? Halo, ada yang bisa saya bantu? Halo, saya ada reservasi dengan nama Ricci untuk jam 3. Oh iya, selamat datang Mbak Ricci. Mohon ikuti saya. Apa yang bisa saya lakukan untuk Mbak hari ini? Saya mau mengubah model rambut saya sedikit, Oke, panjangnya mau seberapa? sekitar sebahu. Baiklah. Bagaimana dengan poninya? Poninya tetap dibiarkan saja, Lurus ke bawah atau di belah samping? ke samping sedikit, Sebelah mana? mungkin sedikit ke kiri dari tengah. Oke, saya mengerti. Kita akan mulai dengan keramas. Silahkan lewat sini. Bagaimana dia ingin mengubah model rambutnya? Seorang wanita sedang berbicara dengan penata rambutnya. Bagaimana dia ingin mengubah model rambutnya? Halo, ada yang bisa saya bantu? Halo, saya ada reservasi dengan nama Ricci untuk jam 3. Oh iya, selamat datang Mbak Ricci. Mohon ikuti saya. Apa yang bisa saya lakukan untuk Mbak hari ini? Saya mau mengubah model rambut saya sedikit, Oke, panjangnya mau seberapa? sekitar sebahu. Baiklah. Bagaimana dengan poninya? Poninya tetap dibiarkan saja, Lurus ke bawah atau di belah samping? ke samping sedikit, Sebelah mana? mungkin sedikit ke kiri dari tengah. Oke, saya mengerti. Kita akan mulai dengan keramas. Silahkan lewat sini. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Expand your vocabulary with our Core 2000 Words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Indonesian ebook before it's gone.